شام دے اوکھے پاندین دائیا دیے نروا اگم جتے ہوئے میں موارا چک چک والائیاں ایڈی واسطے میں تیرے نانے کھولو زندگی منگی آئی بی بی اویلا یاد کریں جدا تیرے نانے آکیا فضا آج میں محمد بستا کا عیسائی مانگ لے میں آکیا زہرہ دا بابا جے دے سکتا ہے تو میں نے زندگی عطا کریں تیرے نانے آکیا فضا موت کو لوں گھبرا گئی ہے میں آکے نہیں مولا میرا دل چاہتا ہے میں زینب نال شام بنیا تیرے نانے پوچھے فضا تین کہیں دسے آئے جو زینب شام بننا ہے میں آکے مولا جدا ادرات ویلا ہوندہ ہے جو میں باہر پھرا مٹی تے باہر آلے زینب پھرا دے گل جبائی پاک آدھی شام دے لوگ پدماس اللہ تیری دیاں دے پردے سلامت رکھے پھرات سوال کوشش کرتا بسم اللہ کرا پھرات سوال کرے شام دے لوگ بنماشن شام دے لوگ بے غیرتن مولا پھرات کے آوکیاں پیشی آئے بی بی ایڈی واسطے میں تیرے نانے کو زندگی منگی آئی میری سینا دیا اماں میرا دل چاندہ ہے میں سجنہ نال ویتے کر لوا او سرگو دے حالیوں پہلے نانے دی قبر تے نہیں آئی چند قدمات تے کھڑ گئی ہے انہیں پیشانی تے اترا کیا دیئے نانا پردے سردی دا سلام ہوئی نانا پترہ موئی دا سلام ہوئی نانا بغارت ونجن علی دا سلام ہوئی ماتم کرنے لئے دا جملے سنے اوہلے نبی دی قبر شک ہوئی ہے قبر تے بہرا کیا دے بسم اللہ نانن بچہ منالی وطن تے ٹک پویا تیرے ویلے وطن دا نام آیا آدھی وے نانا اے ہوا وطن ہے جتو بائن پھرا روندے کر پایا نانا ہوا وطن ہے جتا ترے سالان دی تھی چاکے وط بند دروازے ویتا میں وطن چنگا نہیں لگڑا او غیرت مندو نانے دی قبر تو اٹھی ہے جنت البقی پھرا حسن دی قبر تے آئی ہے انہیں قبر تے اترا کیا دیئے میں تیری میت چوں 72 تیر کٹے آئے بہن دا آخری سلام ہوئی وط بھی ماں دی قبر تے آئی ہے ماں دی قبر نال بیٹھی نہیں کھڑی نہیں ہوئی انہیں ماں دی قبر نال سام گئی ہے بی بی آدھے ماں تو کہی آدھے ہوں گے گڑیاں تھیاں سورے نہیں رسیاں پھر آماں نہیں رسیاں اماں میں کر تو جو رسیاں آدھی ریکھیاں تھی دفون وحدہ پائے میرا سوڑی غیرت مندو بی بی آدھے سجاد جلوما میری سین محمد سے قریب آئیے جے ماتم کرنا ہے کہے ویلے سجے دے دیئے وقت کبے دے دیئے وقت آسمان دے دیئے بیمار کو لا کیا دے کپی محمد سے سوار کے ہوتے ہوتے بی بی عدیت ارمان جدا پہلی نبو میں شام گئیاں ہے اس سے جاتے کہیں پاسو عباس آیا کہیں پاسو اکبر آیا میں کیا بلا پیے دیا میں مشہر پھرا بی بھائی آدھی کو لیا میرا من چلا لیا بیمار دی رات رات پئیے بھائی بدا کیا دا ہونا اکبری بن سبا میں لگ تو سائی کاٹ کر کے سن رہا یعنی سائی نکل گئی تو فکر سن رہا سیدہ علیہ اکبری میں سمجھ پاس میں سمجھ جو میں محمد سے سوار کرنا او غیرت مندو جگہ محمد سے سوار ہوئیے منزلہ طے کرنی بی بی کربلا تیبے دے قریب آئیے بی بی علیہ سجاد اٹھ بلا اگا میری ماں سے بچے دی جنت ہے اور سینوں جڑے اٹھ بیٹھے بی بی علیہ کربلا میں ڈوچی گئی تیرے بیٹا پل پہ ہو گیا میری سہن پہلے علم والے بھیا بھی قبر سے قریب آئیے انہیں قبر سے کولا کیا نہیں اٹھی دے اسلام نو کے رنگ لائے اگا باری کی بھائیاں دے آئے ہون نمازی کی بھائیاں دے عباس میں وطن سے ٹکڑ کوئی نہیں دیتا بس میری سہن اٹھیے اکبر دی قبر سے آ کیا دیئے میں 18 سال بھرکن پلے دی رہی ماں دیوال سفید ہو گئی بی بی بطاسرہ دی قبر سے آئیے اور سنو دے آلے وقت بھرا دی قبر دلال بے کیا دیئے پردے سرفین سلام ہوئی میں دوچی میری شام پہ رہنی آگرہ شام دا نام آئے حسین دی قبر حلیے آواز زینہ مدینہ
नाने कोल टिक पवया, हसन कोल टिक पवया, फिरावा कोल करबला टिक पव। शाम क्यों पे बहनी है बीबिया जे मैनू वक्त नहीं भूलदा, जदा रात ले जिंदा ने तेरी थी मर गई आई, मैं गुस्सा दिता सकीना दी आवाज आंदी आई, तुसा सारे टोर बजना है, मैं साहब निकली रह बजना है, मैं क्या बात होया ना मदीने मेरा बुजुर्ग आदा बहर मसाए दिला सुनी बीबी आदि है मैं वादा कर रही हूं, वादा नहीं भेजी पया, मैं आख्या ना मैं अकबर को रासा ना मैं को रासा, हुसैन तेरी थी मेरा रात भी दे दिए, केड़ी माए जदी थी कली होवे मां दूर टिकवे, मेरे सकीना नाल बड़े वास्ते मेरी दरबारा दी गवाए, मेरी बाजारा दी गवाए, जदा पत्थर लगदे हैं मेरे नाल चले दी जुमले सुने बीबी आदि हुसैन हुन जिंदगी दी मन लोड़ कोई नहीं भाई मौत आवनी ते चंगी है, हुसैन आदे मौत क्यों मंगदी है बीबी आदि आप अंदाजा ला मैं को जीवन दा हक है, बीबी आदि जड़ा तन तेरा ज़रबा लगियां मेरे दिल ख्याल आतन वेखन के वैसा, हुसैन जड़ा मैं तेरी ज़ियारत कर रही होवे मैं सजाद नु बुलैनी आ, जड़ा हसन नु वेखनो होवे मैं बाकर नु बुलैनी आ, जड़ा अब्बास नु वेखनो मैं फजल नु बुलैनी आ, हुसैन तेरी इज्जत की कसम है मैं पूरी कायनात च मुताला मारिया है, मैं अकबर दा हम शक्ल नजर कोई नहीं, मेरी अकबर बगैर सिद्दीक जुमले सुन दे आना बिलाल दी कबर ते बैठी आली हुसैन मैं तुहाडी धीयां तुसा मेरे पेके हो, धीयां पेकियां दे बूहे ते सवाल करे नी रंग आज मैं धी बन के नहीं मैं सवाल बन के तेरी कबर ते आईया, मैं गरीब बन के तेरी कबर ते आईया, हुसैन दा भाई हुक्म कर बीबी अली आप बंदा दला तय अठाई वतन छड़िया मैं चुप रहिया, तय पथे एहराम दोले मैं चुप रहिया, और घोड़े दिमाग हाथ पाया मैं चुप रहिया, हुसैन तय करबला उठ बुलाया मैं चुप रहिया, तय खाने पटाए मैं चुप रहिया, दानी दे तय अकबर दौड़िया मैं नाल डोर छोड़िया, तय अब्बास से बाजू चाहे मैं नाल तेरे चवाईंदी रही, हुसैन तू तेरा ज़रबा नाल उठाए मैं चुप रहिया, सकीना दे तुर लथे मैं चुप रहिया, शाम दा बलाल आया मैं चुप रहिया, हुसैन मैं गिला ते शिकवा कोई नहीं कीता, आज भाई बन के नहीं धी बन के नहीं करीम दा पुत्र है मैं तेरे दरवाजे ते साहिर बन के आईया, हुसैन ज़ैनब हुक्म करया बीबी आदि मैं इमाम दी भाईना इमाम दी धीया मैं मिन्नत करनिया जदा मेरी मौत की खबर मेरे वनी मेरे पुत्रा नु दस छो ओ मां शाम दे बाहरों मर गई, हुसैन मेरे पुत्र दूर रह गए, अकबर दा सच्चा है मेरे दर्दा तारे बजरे घोड़ा दूर साई करके जुमले सुन रहे मैंने याद बोला मैं भी सुन रहा एक मिनट बैठ जाओ मेरे दो जुमले अल्लाह वास्ते याद हुसैन दो जुमले अल्लाह वास्ते दो जुमले मैं तो गुलाम मैं तो नौकर तो हुक्म करदा मकसद है ज़हरा दे बचड़ा कुरान बीबियां दी मैं कुछ नहीं मंगया आ जादियां जदा मेरी मां दी खबर मिल मनी मेरे पुत्रा निकला दे छोड़ आखिर मैं मां जाफर तैयार दे पुत्र हैं अब्दुल्ला मेरे जाफर दे बचड़े मेरा आखिरी मेरे मुंह एक लवल ओ सियो मेरी सैन मंजिल बा मंजिल तय करे दी शाम दे बाहू आई अचानक अली दी दी दा महमल रुकाए बीबियां दी सजा जदा मैं पहली मेरी शाम आई बाग च दरख्त जिथे मेरे फिराक सारा लिसान खड़ी कीती हमें बंदे दरख्त मौजूद है मैं फिराक रोनिया ओ सियो फिजा टुरिए दाती हर कनी करबला दे गरीब दा ताला फोन पर फिजा कल मारी जल्दी आ फिराक मोजा दे आदि अम्मा मैं टुर ना सकदी मैं उठे जो ओ सियो मेरी साइड दरख्त को लाए फोन दिखाए दर सुहान अल्लाह के हुसैन बहन जी दी वदी ओ सैदो जदा तवाडी दादी लाशा खाए एक मुसलमान कोई लोहे दी शय चाहिए अली दी दीन पुरसा दिता है अकबर दी मामूल पर जमीन दे आई है उस वेले फिजा दी आवाज खाजा और ताल जरफ लग गई है ओ जल्दी आज फिरा हो दिया
واسن جملے میں نہ کرا بسم اللہ مسلمان لوہے دی شے چاہیے انہیں آکھنا علی دے دھیر سر تے آیا زینب دے چہرے دا رنگ تبدیل ہویا ہے زمین دی زینت بری اکبر دی اماں فضا حکل مار کیا دی آبد بھجا پھپھی مر گئی پھپھی دا سر جھولی چ رکھ کیا بیٹھے مدینے مریا تو کوئی بیوار سے 18 بھراواں دی بھیڑ اجلا تے اکبر ہویا عباس ہویا بھرا ہونیا مدینہ نہیں شام دا بھرانا جنگل ہے میں مجبور او غیرت مندو جڑے غریب دے غم وچ رونا آئے بیٹھے ہو سجادہ دا دادی پھپھی سفر چ مر گئی ہے آج میں یتیم ہو گیا آج میں غریب ہو گئے میں لکڑیاں جمع کرنا پردہ بننا ہے تو میری پھپھی نے غسل دے او غیرت مندو بھرے جنگل ہے تو میں پیو پتر لکڑیاں بدے چن دے جڑے والے پردہ بن گئے کل پیچھے مسافر ہے شام دی فریاد سجاد دے ہاتھ وچ پانی دا جام انہیں بدا کے دادی پانی فضا پانی دے کھتا لیکن دیر ساری دیر لگ گئی ہے بیمار دادی کیڑی دیر میرے نال میت چواون والا کوئی نہیں آتی امام دعا انشاءاللہ فضا موت آونے دادی اوکھے ویلے موت کیوں منگدی ہے آواز اندر جڑے ویلے میں اجڑی دا چولا کھلے دیا انہیں چولا نہیں آتا آواز اندر ہے میں تازیاں نے لگ دے اور میں سے لگ دے رہے اللہ میرا آخری منزل دو فکر برداشت کرنے تو بڑی گل بی بی آجئے غسل میں آواز کھلنی آواز نہیں کھل دے او سینو جڑے ویلے غسل مکمل ہویا ہے بھین آلے پھرا بیٹھے ہو دھیاں آلے بیٹھے ہو میں نے حکم دا جواب دے ہو زمانے دا دستور ہے زمانے دا رواج اگر دھیاں مر ونجن تے کفن کون پوندے کوشش کری جڑے ویلے آکھیا جو غسل مل گیا ہے فضا ہاتھ ودا کیا دے سجاد ہون کفن دے جڑے ویلے کفن دا نام آئے مدینے والے پاسے منہ پھر گیا آواز دا چاچا حسن جلدی او بھائی رول کے مر گئی میں بچہ صلیبا آواز قدرت ہے جبریل کفن چاہ میری موسنا مار کے جو ویلے سن دیا جڑے ویلے سجاد کفن دیتا ہے او سینو ہن کمل کم 4 بندیاں دی ضرورت ہوندی جملے سنے جو میت چاہواں سجاد ارادہ کیتا جو پھوپھی دی میت چاہواں یا اچانک کوئی خیال آیا ہے کربلا دا منہ کر کے اکبر میں تیرا بیمار پھراؤ اکبر میں تیرا مظلوم پھراوا پر کے پال ڈالی مر گئی سجاد حقل ماری حسین دی قبر ہلی ہے غازی بن بازور دے قبر تو باہر آیا ہے اکبر دی جاگیر تو 12 میل تو